салом алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо кардаест. Студам бародаро апо хӯраи азиз, видеои имрӯзаи мо яъне ки чӣ хеле ки хитон хостем ки квартира шумо дар кор бошад дар шаҳри Москва ё ки дигар шаҳрҳо. این برنامه برای هم نفره که کوارتیرشون در کل یکی کویکا میسته. خواهش میکنیم ویدیو رو تا آخر تماشا میکنید وقتتون همش میفهمید. برادر عزیز، کوارتیر هسته در شهر مسکو مترو لوبلینودا 25000 روبل ماهشته. توالت، بانیا، یعنی که کوخنی همش عدل نهای. стиральная машинка, холодильник، همه چیزا را داره یعنی که در واردش. مترو لوبلینو، улица Красноярский 34 دیوم етаж. ҳозир ман дар рақами мунум як чай тараф ҳардаш номерои соҳибхона мешавад. шумо метавонед ки агар шумо дар ин квартира дар кор бошад дар шаҳри Москва метавонед занг бизанед қайси соҳиби хона суҳбат кунед ва шумо бирем бигиреша. соҳиби хона тоҷика я бародари худмон аст ки масалан пешниҳод кард ки ма дар квартирам дар кор аст. шумо метавонед ки бирем бигиред ва бесен дар метро Люблинода, улица Красноярский 34 دیوم етаж. کدومیده که مثلا در کار باشه مرحمت زنگ میزنید قیس صاحب خونه گپ میزنید. و اگر شما بخواید که با هم کار کم است یک نفره در کار یا که دیگه نمود کوارتیرو در دیگه جا خواهش میکنم فکراتون عزیز در کامنت را بنویسید. ما همین برنامه را یعنی که بسیارتر میگیریم. خواهش میکنم در یک ویدیو یک کوارتیر نه یا چند تا میکنیم. خاطر 3 4 تا 5 تا کوارتیر را بمونیم در هر یک ویدیو ان شاء الله که خوب میشه. با همین خاطر اگر شما در همین چیز واجبی در کار باشه максимально дастгирӣ кунед видеоро. ман мефаҳмам агар ки дастгирӣ кардед масалан поделиса кардед лайк модед ман мефаҳмам ки реально шумо мехоҳед ки ҳамин квартира бисёртар шумо дар кор мешавад ва мо пешниҳоди шумо кунем мо обязательно ин корро мекунем. зинда сарбаланд бошед, интизор мешавем видеоҳои нав ва бародар аз занг мезанем агар квартиратон дар кор боша марҳамат қачи суҳбат кунем. хайр.